فإن الله سبحانه وتعالى تجلى على عباده وخلقهم ليربحوا عليه لا ليربح عليهم، ليعطيهم لا ليعذبهم. لكن من اتقى الله واتبع حبيبه مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ذاك الذي هو استحق الثواب بمن الله وفضله سبحانه وتعالى. ومن خالفه وعصاه وخالف ولم يتبع حبيبه مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فذاك الذي حق عليه العذاب والعياذ بالله. فمن عظيم لطف الله سبحانه وتعالى أن أرسل إلينا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة. أعظم نعمة أنك من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم النعم أن توفقك الله لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم نعمة أنعم الله بها علينا نعمة اسمها محمد، نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم. نسأله أن يحيينا على محبته واتباعه ويميتنا على شريعته ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu agar mereka para makhluk itu beruntung, mendapatkan keuntungan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bukan Allah ingin mendapatkan keuntungan dari makhluknya, tidak sama sekali. Tapi justru makhluknya agar supaya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hamba ini untuk diberi anugerah, bukan untuk disiksa. Tapi siapa orang yang seperti itu yang akan mendapatkan pahala yang besar, anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan selalu berusaha mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang membangkang kepada Allah, sering maksiat kepada Allah dan tidak mau ittiba mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang berhak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelembutan Allah, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah itu sangat besar kepada hambanya. Di antara nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini adalah nikmat terbesar. Apa itu nikmat terbesar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apapun jika dibandingkan dengan Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Nikmat terbesar adalah kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar adalah ketika kita diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk bisa selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita memuji kepada Allah, alhamdulillah, karena Allah telah menjadikan kita sebagai umat beliau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selama hidup selalu dibantu untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kelak di akhirat kita dibangkitkan bersama golongan beliau sallallahu alaihi wasallam. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا عظيم لطف الله بعباده وفضله عليهم حديث رواه الإمام النووي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. فما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن بلفظه ومعناه، وما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحاديث قدسية فهو بالمعنى واللفظ من عنده صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال هذا حديث قدسي. وبقية الأحاديث من أحاديث صلى الله عليه وسلم فهو الذي جعلها من لفظها ومعناه من عنده، لكن بوحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما ينطق
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر في هذا الحديث ما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى في قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي في علمه القديم، أي أمر ملائكته في اللوح بكتبها. والحسنات كل فعل محمود يستحق صاحبه الثواب، والسيئات كل ما هو مذموم يستحق صاحبه العقاب والعياذ بالله. فالله يوفقنا لاكتساب بالحسنات ويبعدنا من السيئات ويعزنا بالطاعات ولا يضلنا بالمعاصي والمخالفات، ويرزقنا ويوفقنا لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita betapa besar kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala, lutufnya Allah kepada hambanya. Di antaranya melalui hadis yang di sini oleh Imam Nawawi disebutkan sebagai hadis ke-37 dalam kitab Arba'in Nawawi, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Dari Rasulullah SAW, ini diriwayatkan dari Allah, artinya ini hadis qudsi, sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu ada kalanya lafaz dan makna langsung dari Allah, ini disebut Al-Quran. Ada yang maknanya saja dari Allah, lafaznya diserahkan kepada Nabi, ini namanya hadis qudsi. Ada hadis biasa, bukan hadis qudsi, lafaz dan makna dari Rasulullah SAW, tapi dengan tuntunan wahyu. Karena tidak ada satupun yang diucapkan oleh Nabi kecuali pasti berdasar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sama sekali Nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsu, dari hawa, dari selera, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, qol innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah telah mencatat, menetapkan perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan jelek. Artinya Allah memerintahkan para malaikat untuk mencatat kebaikan dan kejelekan. Kebaikan itu adalah setiap sesuatu yang terpuji, yang mana orang yang mengerjakannya itu berhak untuk dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya as-sayyiat, kejelekan. Apa itu kejelekan? Yaitu sesuatu yang tercela, yang mana pelakunya berhak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan, dijauhkan dari kejelekan, dimuliakan dengan perbuatan taat, dan Allah tidak menghinakan kita dengan perbuatan maksiat. Naam. Thumma bayyana أي الله سبحانه وتعالى إذا كان قلنا هذا الحديث قدسي أي الله، أو ثم بين أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلنا هذا الحديث ليس بقدسيا بل منه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم بحسنة لكن ما عملها، نوى بيفعل كذا في كذا كذا ما عملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. فلو كل يوم أنت حينما تخرج من الدار وعليه عمل السلف الصالح ينوي نيات حسنة كثيرة، إذا ما وفقت لفعل تلك الحسنات وتلك الخيرات التي نويتها تكتب لك حسنات بعدد نياتك للأعمال الصالحات. حتى كل يوم، اليوم نويت 100 نية ما عملت شيء، تكتب لك 100 حسنة. ثاني يوم، ثالث يوم، شهر، سنة، عام، وأنت كل يوم تنوي، كل يوم تسجل لك أعمال صالحات بنياتك الصالحات. فلهذا ينبغي ويندب لكل إنسان مؤمن في كل يوم من حين ما يصبح أن ينوي نيات صالحات كثيرة، فإنك وإن لم تفعلها كتبت لك حسنات، لكن نيات صادقة، نيات صادقة، ما هو مجرد نية، لا، هم يعني جزما، هم بذلك، هم بالمراد بالهم هنا أي صمم على فعل على فعل ذلك الشيء أي ما نواه،
يعني صمم وترجح عنده فعل ما نوى، هم بتلك الحسنة لكنه ما قدر يفعلها، هم بحضور مجلس الخير لكن ما قدر يحضر ذلك المجلس، ما قدر. نعم، كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي لا تنقص منها، لا تنقص، أي غير ناقصة ولا غير ناقصة، يعني كتبها عنده، أي أمر الحفظه الملائكة بكتابتها حسنة كاملة. فلهذا ورد في الحديث أن من توضأ في بيته وخرج ليصلي جماعة في المسجد وجد الجماعة قد صليت، أعطاه الله مثل أجر من صلى جماعة، أعطاه الله مثل من صلى أجر مثل من صلى جماعة. ليه؟ لأنه خرج وعازم على أن يصلي في جماعة، لكن تقدم في الصلاة وجد الناس قد صلوا وعطي ثواب ذلك. وهكذا في كل عمل صالح عزم عليه. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله، لأن هذا عمل صالح، والنية عمل صالح لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا نوى وعمل كان له الأجر والثواب كامل عند الله سبحانه وتعالى. وإن هم بها أي بالحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، كما قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أي يضاعفها الله. نويت بالحسنة وعزمت على فعل وأتيت بها يضاعفها الله، يكتبها 10 حسنات. 10 هذه المضاعفة هي أقل التضعيف، لكن وأكثر التضعيف إلى 700 ضعف، ويضاعف الله بحسب نيتك، بحسب صدقك، بحسب إخلاصك، بحسب يقينك، تكون المضاعفة من الله سبحانه وتعالى. وكلما كثرت صفاتك الحميدة كلما كثرت المضاعفة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فأقل درجات التضعيف 10 حسنات، الحسنة ب10، لكن هناك مضاعفات إلى 700 ضعف تتضاعف الحسنات، ذاك بحسب الصدق والإخلاص الذي وقر في قلب ذلك العبد المؤمن. والله يجعلنا من الذين تضاعف لهم الحسنات وتغفر لهم السيئات يا رب العالمين. Lanjutan hadis, summa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menetapkan atau mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian ia menjelaskannya. Ia ini siapa? Kalau kita katakan ini hadis qudsi, yang menjelaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita katakan bukan hadis qudsi, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap sebagaimana beliau tekankan tadi, bahwa walaupun Rasulullah yang menjelaskan, tapi semuanya berdasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Siapapun yang berkeinginan melakukan kebaikan, berkeinginan secara mantap dalam hati, siapapun berkeinginan secara kuat di dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, kemudian tidak jadi dilakukan, tadi sudah ada niat yang kuat, kemudian entah ada sebab apa dia tidak melakukan. Setelah ada niat yang kuat kemudian tidak melakukan, maka niat yang baik tadi itu, keinginan yang kuat tadi itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna, dicatat di sisi Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Karena itu hendaknya kita itu setiap hari keluar dari rumah itu jangan lupa niat kebaikan. Semampu kita ingin dapat pahala berapa, tergantung niat kita. Kalau kita ketika keluar rumah niat melakukan satu kebaikan, maka kita akan dapat pahala satu kebaikan itu ketika tidak jadi melakukan. Tapi kalau kita niat 100 dapat pahala 100, niat 1000 dapat pahala 1000, sebanyak-banyaknya niat. Nah, ini walaupun ternyata kemudian kita gagal melakukannya, asalkan sudah ada keinginan kuat, sudah dicatat pahala. Dan inilah amal ulama salaf. Ulama salaf itu tidak pernah keluar rumah kecuali setelah menata niat terlebih dahulu. Niat melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, kita harus begitu setiap hari.
Jadi niat ini bisa ditata untuk selama sehari ini. Misalnya pagi hari kita niat, selama sehari ini saya niat melakukan ini. Kalau asalkan keinginan kita sudah kuat, maka walaupun ternyata gagal dilakukan, dapat pahala kebaikan selama sehari itu, walaupun tidak melakukan. Tapi lebih banyak lagi, bisa diperluas niat untuk jangka 2 hari, atau niat untuk 3 hari, bahkan sebulan, bahkan setahun, bahkan seumur hidup. Tergantung kita. Jadi kalau kita niat, jadi awal bulan kita niat, saya dari awal bulan ini sampai akhir bulan akan niat ini. Maka semua yang Anda niatkan akan bernilai pahala walaupun kemudian gagal untuk dilakukan. Setiap pagi hendaknya kita seperti itu. Setiap pagi baru bangun tidur, langsung yang ada di pikiran kita adalah rencanakan kebaikan-kebaikan dengan niat yang kuat gitu. Tapi niat yang kuat, bukan asal-asalan gitu. Ketika Anda di pagi hari bangun tidur, punya niat kuat dalam hati untuk hadir majelis kebaikan. Ternyata kemudian ada suatu hal yang menghalangi Anda untuk hadir. Sudah dicatat pahala hadir majelis kebaikan. Anda misalnya wudhu di rumah, berangkat ke masjid kepingin sholat jamaah. Ternyata di masjid jamaahnya sudah selesai. Anda akhirnya tidak menemukan bareng jamaah. Sudah dicatat pahala jamaah. Seolah-olah Anda hadir jamaah di situ dapat pahala sempurna seperti mereka yang hadir jamaah. Tidak ada bedanya. Itu. Dan begitulah semua amal soleh. Tadi itu yang disebutkan hanya sekedar contoh saja. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang lain mengatakan, niatul mu'mini khairun min amalih. Niat yang kuat dari seorang mukmin itu lebih baik dibanding amalnya. Karena niat itu sendiri termasuk amal sebenarnya. Karena itu bernilai pahala. Kemudian lanjutan hadis, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Itu kalau tadi ada orang niat melakukan kebaikan, kemudian gagal melaksanakan, sudah dicatat satu kebaikan di sisi Allah yang sempurna. Tapi kalau ternyata kita niat kebaikan, kemudian berhasil melakukan kebaikan itu, pahalanya bukan hanya 1, minimal 10 kali lipat kebaikan. Jadi ketika seorang mukmin niat melakukan kebaikan, kemudian jadi melakukannya, ini pahalanya bukan 1, minimal 10 kali lipat dibanding kebaikan yang kita lakukan. Ini minimal, ini sudah. Ini minimal. Mukmin yang paling rendah kelipatan pahalanya itu 10 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapapun yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahala dari kebaikan yang ia lakukan. Ini minimalnya. Dalam hadis ini dikatakan, siapapun yang berniat melakukan kebaikan, kemudian berhasil melakukannya, maka akan dicatat oleh Allah pahala di sisinya itu 10 kebaikan. Apakah hanya 10? Bisa-bisa sampai 700 kali lipat, bisa sampai kelipatan yang tidak bisa dihitung, sangat banyak sekali. Ini tergantung apa? Kok beda-beda? Ada seorang mukmin melakukan kebaikan, pahalanya hanya 10 kali lipat. Ada yang lebih dari itu, sampai 700 kali, sampai hitungan yang tidak bisa dihitung oleh siapapun kecuali Allah. Apa yang membedakan satu orang dengan orang lainnya? Ini kok pahalanya beda-beda? Tergantung kuatnya niat, tergantung keseriusan, tergantung keikhlasan, tergantung kuatnya iman yang ada di hati setiap orang itu. Semakin orang itu imannya kuat, keikhlasannya kuat, tulus, serius, maka pahalanya, kelipatannya akan semakin banyak. Kalau sangat rendah sekali keimanannya, maka hanya 10 kali lipat tadi. Semakin kuat, semakin luas pahalanya. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga kita semua jadikan tergolong orang-orang yang kebaikannya dilipat gandakan dengan hitungan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kejelekan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. هذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أقل المضاعفات 10. هذا لكل من عمل عملا صالحا وقد تزاد منها إلى 20 إلى 30 إلى 40 إلى 50 إلى 100 إلى 1000 إلى مليون. لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتب إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أي لا حد لذلك. فضل الله لا حد له، وذلك بحسب صدق العبد ونيته وإخلاصه
لله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. واحد عنده درهم رأس ماله درهمين وتصدق بدرهم، وواحد عنده 100,000 درهم لكن عنده مليارات، هذا الدرهم سبق ذاك 100,000. ليه؟ لأن هذا تصدق بنصف رأس ماله مسكين. سبق درهم 100,000 درهم. نعم. وهكذا الحسنات منها ما تتضاعف بالعشرات أو بالمئات أو بالآلاف بحسب صدق ونية وإخلاص ذلك العبد لله سبحانه وتعالى. هذا ورد عن أن من قرأ القرآن بإعرابه كان له بكل حرف 50 حسنة. يعني بإعراب يعني بتفهم معاني وتدبره. ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب وقيل أنه له حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. من قرأه في القرآن في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة، أو من قيام أو من جلوس كان بكل حرف 50 حسنة، أو قرأه على طهارة في غير الصلاة ب25، أو على غير طهارة في غير الصلاة ب10 حسنات. هذا قال لا يقال من قبل الرأي، بل هذا أعطي لهذا الحديث الذي رواه سيدنا علي بن أبي طالب حكم الحديث المرفوع عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وهكذا وردت كثير من الأعمال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لها المضاعفة، وبعضها ما بين فيها المضاعفة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة والله يضاعف لمن يشاء. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فضل عظيم في من دخل السوق، فقال بصوت مرتفع رافعا صوته دخل السوق ورفع صوته بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، يفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. قال ذلك برفع الصوت، كتب الله له 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة، وبنى الله له بيتا في الجنة. كثير من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون السوق ما لهم حاجة للبيع ولا شراء، يأتي بهذا الذكر ويرفع صوته ويخرج. وكثير من السلف الصالحين من المتأخرين والمتقدمين وممن عرفناهم يدخلون السوق ويرفع صوته بهذا الذكر ثم يخرج. ليش؟ بغى هذا الأجر العظيم مضاعفة كثيرة، 1000 يعني مليون حسنة، مليون تكفير سيئة، مليون من رفع الدرجات، وبنى الله له بيت في الجنة. ما شاء الله، فضل عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. إن شاء الله التجارة مع الله سهلة، التجارة مع الله سهلة سبحان الله. وهناك مضاعفة ب1000 حسنة، وهناك مضاعفة ب2000 يعني مليونين دوهجوتا حسنة ما شاء الله. وهو من قال هذا الذكر: لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ذلك الذكر 11 مرة، كتب الله له 2000 حسنة ما شاء الله، فضل عظيم. وإذا زدت على هذا الذكر من 11 إلى أكثر من ذلك زادك الله بفضله ومنه سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عمل يسير لكن في أجر عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا لاكتساب الحسنات ويجنبنا من الوقوع في السيئات، ويوفقنا لما يرضيه عنا، ويجنبنا كل ما يسخط عنا يا رب العالمين. Tadi dijelaskan bahwa minimal kelipatan pahala bagi seorang yang mukmin itu adalah 10 kali lipat. Satu perbuatan kebaikan yang berhasil dilakukan minimal pahalanya adalah 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan.
Tidak hanya 10, bisa jadi kelipatannya 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 1 juta, 2 juta, atau bahkan hitungan yang tidak bisa dihitung oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tergantung tadi sudah dijelaskan, tergantung keseriusan seseorang yang melakukan ibadah itu. Tergantung keikhlasannya, kemudian kekuatan iman yang ada di dalam hatinya. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, bisa jadi sodako 1 dirham pahalanya lebih besar daripada sodako 100.000 dirham. Tergantung ketulusan, keikhlasan, tergantung beban yang ditanggung oleh seseorang yang mengeluarkan itu. Seperti apa contohnya? Misalnya begini, ada orang punya uang hanya 2 dirham, dia sodako 1 dirham. Sedikit sepele 1 dirham, tapi dia hartanya cuma 2 dirham, sodako 1 dirham, separuh hartanya. Ada lagi orang punya miliaran, sodakonya 100.000 dirham. Ini yang sodako 1 dirham, pahalanya lebih besar daripada yang sodako 100.000 dirham. Kenapa? Ini sodako 1 dirham, tapi jangan dilihat nominal 1 dirhamnya, lihat hartanya dia cuma 2 dirham. Jadi dia sodako separuh harta. Sementara yang sodako 100.000, hartanya miliaran, 100.000 tidak terasa, selilit. Ini karena itu pahalanya lebih kecil. Jadi tidak mesti pahala itu ditentukan oleh nominal, tapi tergantung keseriusan, keikhlasan, kekuatan iman, dan yang lain-lain. Orang yang punya 2 dirham, sodako 1 dirham, separuh hartanya, ini berarti imannya kuat. Tidak khawatir dia tidak makan nanti. Tapi yang miliaran cuma sodako 100.000, itu kenapa cuma sodako 100.000? Eman kalau sodako separuh. Nah ini, jadi tidak ditentukan oleh nominal, tapi kekuatan iman yang ada di dalam hati. Kemudian Allah melipatkan pahala kebaikan. Ini ada sebagian ibadah yang diterangkan secara khusus. Ada yang nggak secara global kayak tadi itu. Hadis tadi yang kita baca itu menjelaskan secara global, amal ibadah apapun pahalanya pasti berlipat ganda. Ini semua ibadah secara global. Cuma ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan ada ibadah-ibadah tertentu yang langsung ditegaskan kelipatan pahalanya oleh Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya, dalam salah satu hadis diterangkan bahwa siapapun yang membaca Quran dengan i'rabnya, bukan berarti di-i'rabi seperti di pelajaran gitu, enggak. Di-i'rabi maksudnya ditadabbur maknanya. Orang yang membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya, kandungan maknanya, maka pahalanya adalah 50.000 kebaikan untuk per hurufnya. Dan setiap huruf, jadi orang baca Quran sambil merenungkan maknanya, ini kelipatan pahalanya bukan hanya 10, tapi per huruf dicatat 50.000 kebaikan. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Ali, ini mauquf pada Sayyidina Ali, tapi fi hukmil marfu, karena tidak mungkin ini perkataan diucapkan dari ijtihad beliau pribadi. Pasti ini mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidina Ali dikatakan bahwa siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat, sholatnya berdiri. Kalau ada orang sholat berdiri, baca ayat Al-Quran, per hurufnya dicatat pahala 100 kebaikan. Kalau sholatnya duduk, dicatat per hurufnya 50 kebaikan. Kalau baca Quran di luar sholat, tapi dalam keadaan suci, maka per hurufnya dicatat 25 kebaikan. Kalau baca Quran, ayat Al-Quran, di luar sholat, dalam keadaan tidak punya wudhu, hadas, maka dicatat 10 kebaikan. Ini tanpa tadabbur, karena kalau yang tadabbur tadi itu per hurufnya 50.000 kebaikan. Nah ini, jadi ada ibadah khusus yang ditegaskan kelipatan pahalanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga ibadah yang pahalanya itu kelipatannya akan dicatat pahala 1 juta kebaikan. Seperti ini zikir yang sangat masyhur, kalau kita masuk pasar, artinya tempat belanja, mau pasar, mall, atau misalnya supermarket. Jadi ketika ada orang masuk ke pasar, kemudian membaca zikir ini dengan mengangkat suara, bukan dibaca sambil malu-malu gitu, enggak, tapi dengan mengeraskan suaranya. Masuk pasar, mengeraskan suaranya, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca zikir ini ketika masuk pasar dengan suara keras, maka akan dicatat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, diangkat 1 juta derajat, dan akan dibuatkan istana ada di surga. Dibuatkan villa atau istana ada di surga. Zikir yang sangat ringan, cuman modalnya jangan malu. Jadi masuk pasar, baca zikir ini dengan suara keras, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair yaf'al ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Setiap masuk pasar, baca ini. Banyak dari sahabat Rasulullah SAW dulu itu pergi ke pasar hanya untuk baca zikir ini. Tidak ada keperluan belanja, tidak. Bukan untuk belanja, tidak. Hanya masuk pasar, baca ini dengan suara keras, pulang lagi. Jadi hanya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Begitu juga ulama salaf. Banyak dulu ulama salaf yang beliau ketahui itu masuk ke pasar, pergi ke pasar bukan untuk belanja, untuk baca zikir ini aja. Masuk untuk baca zikir ini, habis itu keluar lagi dari pasar. Ini. Jadi pahalanya begitu besar. Itulah bisnis dengan Allah itu mudah. Bisnis dalam waktu singkat, gampang, tidak perlu susah payah, tapi keuntungannya sangat besar. Ini kalau bisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada amal lain yang pahalanya adalah dilipat gandakan 2 juta kebaikan. Yaitu orang yang baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali. Siapa yang baca zikir ini 11 kali, maka akan dicatat kebaikan 2 juta kebaikan. Bukan hanya 10, tapi 2 juta lipat kebaikan. Ini kalau 11 kali. Kalau ditambahi, ya tambah banyak lagi pahalanya. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi taufik oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan dijauhkan dari maksiat dan kejelekan, supaya kita selalu diberi taufik untuk melakukan apapun yang bisa mendatangkan ridha Allah dan dijauhkan dari apapun yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanah kamilah. Hamma an ya'fal ma'siyah lakin tadhakkara مراقبة الله واطلاع الله عليه فترك المعصية خوفا من الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فترك ذلك خوفا من الله وابتغاء مرضات الله كتبها الله بتركه المعصية حسنة كاملة. أما إذا تركها ما قدر عليها، عازم بيشرب الخمر لكن ذهب إلى محل الخمر وجده مغلق، وعازم عزما بيشرب الخمر لكن وجده مغلق، عازم أنه بيروح بيقع في معصية في زنا والعياذ بالله أو نحو ذلك من المعاصي، لكن ما تمكن، لم يجد تلك المرأة الزانية والعياذ بالله، هذا ما يكتب له شيء من الحسنات. بل قال الشيخ بن حجر وكثير من العلماء قال إذا كان عنده عزم على فعل تلك المعصية ثم لم يتمكن من فعلها لا خوفا من الله لكن ما تمكن، وجد تلك المعصية غير موجودة أو المحل مغلق، تكتب عليه سيئة، لأنه ما منعه من فعلها خوف الله، إنما منعه عدم القدرة عليها. يعني إنسان بيريد أن يسرق لكن ما ترك السرقة خوفا من الله، إلا ما تمكن، لأن صاحب البيت هذا متنبه أو صاحب المال متيقظ هذا ما يكتب له. بل إذا كان عنده عزم على ذلك الفعل، قال الشيخ بن حجر وكثير من العلماء قال أن تكتب عليه سيئة والعياذ بالله، لأنك ما تركت خوفا من الله. إنما الحرام إذا تركته امتثالا تثاب عليه، المكروه إذا تركته امتثالا تثاب عليه، أما إذا تركته لا امتثالا إلا عدم القدرة على ذلك فإنك لا تثاب عليه، وإنما تثاب عليه إذا تركته خوفا من الله. فلهذا قال إذا تركه خوفا من الله كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة بس، ما يضاعف. الحسنات تضاعف، ومن كرم الله أن السيئات لا تضاعف، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، بس مثلها، سيئة بسيئة. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى.
ثم بعد ذلك من عظيم فضل الله إذا كانت المعاصي من الصغائر قال الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أما الكبيرة لابد من توبة خاصة ومن توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فالصغائر تذهبها الحسنات، كما قال أن الحسنات يذهبن السيئات، وكل شيء محصي عليك يا ابن آدم. الله جعل رقيب عتيد للحسنات ورقيب عتيد للسيئات، يكتب عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب الله سبحانه وتعالى عليك هذه الحسنات وهذه السيئات، ثم تعرض على الله عرضا عام وعرضا خاص. عرض خاص الأسبوع يوم الخميس، لما سئلنا لماذا تصوم يوم الخميس؟ قال يوم يعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي ليلة النصف من شعبان هذا عرض تفصيلي وعرض إجمالي. يوم الليلة النصف من شعبان عرض إجمالي، كل أعمال السنة تعرض على الله سبحانه وتعالى. هذا العرض في ليلة النصف من شعبان. وفي يوم الخميس هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده قيل في تفسير هذه الآية قال بعض المفسرين يمحو الله أي يقر ويثبت السيئات ويمحو يثبت الحسنات ويمحو السيئات. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب إن شاء غفر وإن شاء قبل، فذاك بفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، وما على الإله شيء يجب. نعم. فتعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى في يوم الخميس وفي ليلة النصف من شعبان، سواء كانت الأعمال الطاعات أو السيئات والعياذ بالله، أعاذنا الله منها. نعم. فلهذا من كرم الله سبحانه وتعالى أن رقيب عتيد الذي يكتب السيئات ما يتعجل بكتب السيئة. أما إذا فعلت حسنة في الحال كتبت حسنة، لكن إذا فعلت سيئة يمهلك الله سبحانه وتعالى. كيف؟ ملك السيئات يقول لملك الحسنات أكتب سيئة؟ قال انتظر لا تكتب سيئة لعله أن يتوب، فتمهل 6 ساعات، إن تبت لم تكتب عليك سيئة، فضل من الله. إذا مضت 6 ساعات وما تاب قال له ملك الحسنات، لأن هذا ملك الحسنات أمير له رئاسة على ملك السيئات يسمع كلامه. فإذا مضت 6 ساعات ولم يتب قال ملك الحسنات لملك السيئات اكتبها سيئة واحدة أراحنا الله منه. وهذه دعوة من الملك. قال أراحنا الله يعني بالموت ما نرتاح منه، لأنها كل يوم نشوف واحد يعصي تتأذى الملائكة بالمعاصي. أراحنا الله منه دعوة عليه بأن الله ينقص في عمره وأن الله يميته ولا يطيل عمره. لماذا؟ لأن العاصي هذا يؤذي الملائكة، يؤذي الأرواح الطيبة، لهذا ما يطيل عمر العاصي والعياذ بالله. والطاعة تكون سببا في طول العمر. الله يطيل أعمارنا وأعماركم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجعل أعمارنا تمضي في خير وسلامة وأمان من جميع البلايا يا رب العالمين. Kemudian lanjutan hadis, Rasulullah SAW bersabda, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Jika seseorang itu berniat melakukan keburukan, kemudian tidak jadi melakukan, maka akan dicatat oleh Allah di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Ini termasuk besarnya anugerah Allah. Orang sudah niat jelek, niat melakukan kejelekan, tapi nggak jadi dilakukan, dicatat sebagai pahala. Bukan dicatat dosa, dicatat sebagai pahala. Tapi dengan catatan, dia tidak jadi melakukan maksiat yang telah diniati tadi karena takut kepada Allah. Ingat ancaman Allah, takut pada siksa Allah Subhanahu wa taala, sadar kalau dia selalu dalam pantauan CCTV Allah. Nah, kalau dia tidak jadi melakukan alasannya itu, maka niat yang jelek yang kemudian tidak jadi dilakukan tadi dicatat sebagai pahala kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada orang niat melakukan maksiat kemudian tidak jadi, kenapa tidak jadi? Wis tutup toko nih. Ini. Jadi ada orang kepingin mabuk, minum minuman keras. Akhirnya pergi ke toko mau beli minuman keras. Ternyata tokonya sudah tutup.
maka tidak dicatat sebagai pahala. Tidak jadi minum gara-gara tokonya sudah tutup. Seandainya tokonya buka, bakal beli akan minum. Orang ini walaupun tidak jadi maksiat, tidak akan dicatat sebagai pahala. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar dan ulama lainnya, kalau dia tadi niatnya sudah betul-betul kuat untuk maksiat, untuk minum minuman keras, kemudian tidak jadi minum gara-gara tokonya sudah tutup, walaupun tidak jadi maksiat, kalau niatnya sudah betul-betul mantep betul sudah, walaupun tidak jadi, tetap dicatat satu dosa. Bukan hanya tidak dicatat pahala, dicatat satu dosa. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lain. Atau ada orang mau zina atau maksiat yang lain, mau zina dengan seorang perempuan, sudah janjian di satu tempat, waliyadzubillah. Ternyata dia pergi ke sana, perempuannya tidak datang, akhirnya nggak jadi zina. Ini nggak dicatat pahala ini. Kenapa? Dia gagal maksiat bukan karena takut pada Allah, tapi karena tidak berhasil karena faktor yang lain. Maka tidak dicatat pahala, justru dicatat maksiat kalau niatnya sudah sangat kuat. Atau ada orang mau nyuri, sudah berangkat mau nyuri sebuah rumah, ternyata penghuninya di dalam masih terjaga, belum tidur, akhirnya nggak jadi nyuri. Itu nggak jadi nyuri. Maka atau alarm yang ada di rumah itu berbunyi, akhirnya nggak jadi nyuri, takut ketangkep. Nah ini nggak dicatat pahala, nggak dicatat pahala. Ini kalau orang meninggalkan perbuatan haram, meninggalkan perbuatan makruh, itu akan dicatat sebagai pahala asalkan dia meninggalkan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kemudian lanjutan hadis, Rasulullah SAW bersabda, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'a wahidah. Jika seorang hamba itu berniat melakukan kejelekan, kemudian jadi dilakukan, maka dicatat hanya satu dosa. Kalau kebaikan dilipat gandakan. Ini termasuk besarnya nikmat Allah. Tapi kalau orang maksiat hanya dicatat satu dosa. Sesuai dengan firman-Nya, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapapun orang yang melakukan keburukan, maksiat, maka tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang sepadan. Satu maksiat, ya dicatat satu dosa, tidak lebih. Ini termasuk anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kebaikan, walaupun tidak jadi dilakukan, sudah dicatat pahala. Tapi kalau maksiat, niat maksiat tidak jadi dilakukan, tidak dicatat dosa, bahkan dicatat pahala. Asalkan gagalnya itu gara-gara takut kepada Allah. Melakukan ibadah, niat melakukan ibadah, jadi dilakukan. Pahalanya bukan satu, dilipat gandakan. Tapi kalau orang niat maksiat, kemudian berhasil melakukan, dicatat satu maksiat. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu, banyak amal-amal kebaikan yang bisa melebur dosa, khusus dosa kecil tadi. Dosa-dosa kecil yang dilakukan seorang hamba itu akan terhapus oleh berbagai macam ibadah. Sebagaimana dalam beberapa hadis, sholat itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Sholat Jumat itu akan menghapus dosa-dosa kecil sampai 1 minggu ke depan atau 1 minggu ke belakang. Itu misalnya puasa Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang ia lakukan sejak Ramadan itu sampai Ramadan yang sebelumnya. Itu selama setahun itu akan dihapus semua dosa-dosanya. Nah ini, jadi banyak sekali amal ibadah yang bisa menghapus dosa-dosa kecil. Tapi itu dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa. Orang melakukan dosa besar, memperbanyak salat sunat biar dihapus dosanya, nggak bisa. Harus taubat yang serius sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam agama. Allah dalam Al-Quran berfirman, untuk menegaskan keterangan yang tadi itu, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan kebaikan itu akan menghilangkan perbuatan kejelekan. Setiap orang itu di kanan kirinya ada malaikat raqib atid. Di kanan ada malaikat namanya raqib atid yang tugasnya mencatat amal kebaikan. Di kiri ada malaikat yang namanya juga raqib atid, beda, namanya sama-sama raqib atid. Yang kanan namanya raqib atid, bertugas mencatat kebaikan. Yang kiri namanya juga sama raqib atid, tapi malaikat lain, tugasnya mencatat amal kejelekan. Yang jadi ketua yang kanan. Jadi yang ketuanya yang kanan, yang kiri itu anak buah. Itu. Karena itu yang kiri akan nurut kepada yang kanan. Orang itu kalau melakukan kebaikan, langsung malaikat kanan nyatat seketika.
Tidak dikasih tempo, jeda dulu enggak. Begitu orang melakukan kebaikan, langsung dicatat oleh malaikat kanan. Tapi kalau ada orang melakukan maksiat, malaikat kiri tidak berani langsung nyatet. Kenapa? Anak buah dia, izin dulu Pak Ketua. Pak Ketua, malaikat kanan. Ini orang ini maksiat, apa saya catat? Maka malaikat kanan akan selalu mengatakan, jangan, tunggu dulu. Barangkali dia tobat. Kalau dikasih jeda waktu 6 jam. Jadi kalau ada orang maksiat, malaikat kiri akan minta izin untuk nyatat maksiat itu pada malaikat kanan. Tapi malaikat kanan tidak ngizini. Tunggu sampai 6 jam. Kalau dalam 6 jam orang yang maksiat tadi taubat dari maksiat yang dilakukan, maka tidak jadi dicatat oleh malaikat kiri. Tapi kalau sampai lewat 6 jam, orang ini belum juga bertobat, maka malaikat kanan akan mengatakan pada malaikat kiri dengan penuh kesal. Dia akan mengatakan, uktub hasayya wahidah. Ayo catat satu maksiat loh, jangan dilipat gandakan. Catat satu maksiat, semoga Allah segera membebaskan kita dari orang model seperti ini. Artinya apa? Didoakan cepat mati. Orang yang maksiat itu akan didoakan cepat mati oleh malaikat. Yang doakan malaikat ini bukan sembarang makhluk. Malaikat yang didoakan semoga cepat mati. Kenapa? Maksiat itu mengganggu malaikat. Maksiat itu mengganggu roh-roh yang suci. Terganggu mereka, makanya akan didoakan cepat mati. Karena itu maksiat itu dapat mengurangi umur. Sebagaimana taat itu bisa menambah umur. Kemudian amal kita itu baik buruk maupun jelek itu akan ditampilkan kepada Allah. Jadi akan ditampilkan, dilaporkan oleh para malaikat pada Allah setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis perbuatan kita seminggu itu dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Karena itu Rasulullah SAW senang untuk puasa di hari Kamis. Ketika tanya kenapa Rasulullah puasa di hari Kamis, kata beliau, iya karena hari Kamis ini adalah malaikat melaporkan semua amal yang kita lakukan dalam satu minggu. Karena aku kepingin ketika aku dilaporkan dalam keadaan puasa. Begitu juga di malam nisfu Sya'ban nanti malam, itu amal setahun, hati-hati, amal setahun nanti malam dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah akan menghapus apa yang ia kehendaki dan akan menetapkan apa yang ia kehendaki. Menurut sebagian ulama, tafsir ayat ini, Allah menghapus kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat yang ia kehendaki dan Allah akan menetapkan pahala-pahala kebaikan yang ia kehendaki. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, bebas, selamat dari seluruh sesuatu yang tidak mengenakkan. Maktubun ala arsyir rahman subhanahu wa ta'ala, inna rahmati sabaqat ghadabi. لهذا يقول الإمام النووي في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف: فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتبها عنده إشارة إلى الاعتناء بها أي الحسنة، وقوله كاملة أكدها للتأكيد ولشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها ولم يؤكد تكثيرها بقوله واحدة ولم يؤكد بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. ما يسمع أحد بهذا الفضل العظيم وهذه الرحمة المهداة، فإن الله ما يعاقب أحد إلا إذا كان في غاية التهاون. انظر لهذه المسامحة ولهذا التكثير ولهذا التضعيف، ثم تتهاون بالتجارة مع الله، ما يعذر ذلك إلا هالك والعياذ بالله. أما الحريص على أمر دينه فهو الحريص على التجارة مع الله سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا ويوفقكم لما فيه رضا الله سبحانه وتعالى، ويضاعف لنا ولكم الحسنات ويغفر لنا ولكم السيئات، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عند رب البريات وعند حبيب محمد سيد السادات. يصلحنا ويصلح لنا الأولاد والبنات والزوجات، يجعلهم صالحات طائعات عابدات مرضيات لله رب البريات، إنه على ما يشاء قدير بالجبل جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di dalam pada
arasy Allah itu tertulis kalimat yang sangat jelas, yaitu inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kata Allah, itu mendahului kemarahanku. Artinya rahmat Allah lebih besar dibanding kemarahannya. Karena itu Allah itu tidak akan menyiksa siapapun orang, walaupun dia pelaku maksiat. Setiap kita tidak ada yang bebas maksiat. Setiap pelaku maksiat tidak akan disiksa oleh Allah kecuali orang yang sangat meremehkan kepada perintah-perintah dan larangan Allah. Meremehkan kepada pahala dan siksa Allah, itu yang harus disiksa. Adapun maksiat kemudian minta maaf, bertobat, akan diampuni oleh Allah SWT. Kalau kita mau merenungkan hadis tadi, itu sangat nyata sekali betapa besar rahmat Allah dan mendahului ghadabnya. Karena itu Imam Nawawi kemudian memberikan komentar setelah menyebutkan hadis ini. Dia mengatakan, fandur ya akhi, perhatikan wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyak ila adzimi lutfillah. Perhatikan wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Perhatikan betapa besar kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal hadil alfat, perhatikan redaksi hadis tadi itu. Bagaimana Allah ketika mencatat pahala, di situ dinisbatkan kepada dirinya. Wa qaulu, jadi wa ta'ammal hadil alfat. Wa qauluhu indahu isyaratun ila al-i'tina' biha. Wa qauluhu kamila litakid wa lisyiddatil i'tina' biha. Tadi ketika dalam redaksi hadis, siapa yang berbuat kebaikan, berniat melakukan kebaikan, kemudian apa? Dia mengamalkannya, maka akan dicatat oleh Allah pahala. Dicatat di mana? Di harddisk yang rawan terkena virus, hilang. Enggak, dicatat di sisinya yang tidak bakalan hilang. Dicatat di sisinya. Kemudian ketika orang berniat melakukan kebaikan, tidak berhasil melakukan, dicatat pahala di sisinya, kebaikan. Satu kebaikan yang sempurna. Jadi ditekankan oleh Allah bahwa pahalanya sempurna. Jangan khawatir, walaupun tidak berhasil melakukan ibadah yang diniati, asalkan serius niatnya, dicatat pahala sempurna sama seperti orang yang melakukan. Kemudian itu di dalam kebaikan. Ketika di dalam menyebutkan kejelekan, waqala fis sayyi'ah allati hamma biha tsumma tarakaha, katabahallahu indahu hasanah kamilah fa'akadaha bikamilah. Itu ketika dalam hadis ini Allah menjelaskan tentang amal kejelekan. Siapa yang berniat melakukan maksiat, kemudian tidak jadi melakukan karena takut pada Allah, akan dicatat oleh Allah di sisinya. Dicatat di sisi Allah, bukan di tempat lain, di sisi Allah. Dicatat sebagai kebaikan yang sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Kemudian wa in amilaha, kata bahasa sayyi'ah wahidah. Itu jika dia niat buruk kemudian melakukannya, dicatat apa? Keburukan. Sayyi'ah itu sudah menunjukkan mana satu, ditekankan lagi tambahi wahidah, satu keburukan, satu tidak lebih. Itu. Jadi ditekankan. Fa'akkada taklilaha biwahidah walam yu'akkidha bikamilah. Jadi ketika keburukan ditekankan dengan kalimat wahidah, satu saja. Bukan disebutkan keburukan yang sempurna, enggak. Ini menunjukkan betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu segala puji bagi Allah, segala anugerah milik Allah Subhanahu la nuhsitan alaih, wabillahi taufiq. الله يوفقنا لما يرضيه عنا ويجنبنا كل ما يسخط عنا يا رحمن يا رحيم فإن الأعمال وتفوضنا إليك أمورنا وجناك لفاقتنا وفقرنا فأرشدنا اللهم إلى أحب الأمور وارضاها عندك وأحمد عاقبة لديك إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين اهدنا الصراط المستقيم والضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا إنك وجود يا قريب يا مجاب مصيب العصا يا أول ويا آخر يا ذا القوة ويا راحم ارحمنا والمحبين وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.